శ్రీవారి కళ్యాణ ఉత్సవం. ఆలయమునందు కళ్యాణోత్సవ సేవకు పాల్గొన్నటువంటి గృహస్థులందరికీ కూడా ఇప్పుడు కళ్యాణోత్సవ సేవా సంకల్పం చెప్పబడుతుంది. అందరూ శ్రద్ధగా సంకల్పాన్ని పలకాలి. శ్రీహకాంతాయ కళ్యాణ నిథయే నిథయేర్థినాం శ్రీ వెంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః శ్రౌత స్మార్త ఆదికం కర్మ నిఖిలం ఏన సూత్రితం తస్మై సమస్త వేదార్థ విదే విఖనసే నమః శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వ విఘ్నోపశాంతయే. శ్రీ గోవింద గోవింద గోవింద. అథ భగవతో మహాపురుషస్య మహావిష్ణోః ఆజ్ఞయా ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయపరార్థే శ్రీ శ్వేతవరాహ కల్పే వైవస్వత మన్వంతరే కలియుగే ప్రథమపాదే జంబూద్వీపే భారతవర్షే భరతఖండే శకాబ్దే మేరోః దక్షిణే పార్శ్వే ఆదివరాహక్షేత్రే వెంకటాచలే కళ్యాణమండపే భగవత్ భాగవత ఆచార్యాణం సన్నిధౌ ఏవం గుణ విశేషణ విశిష్టాయాం అస్యాం శుభతిథౌ అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రియఃపతేః పురుషోత్తమస్య శ్రీమతే అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య శ్రీభూ నీలా సమేత శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః వైవాహిక కళ్యాణ మహోత్సవ కర్మాంగం అస్య యజమానస్య. అందరూ మీ గోత్రాన్ని మనసులో స్మరించండి. మీ పేరుని, మీ ధర్మపత్ని పేరుని, మీ పిల్లల పేర్లని, మీ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లని అందరూ మనసులో స్మరించి స్వామివారిని మనసారా ప్రార్థించండి. అందరూ చెప్పండి. మమ సహకుటుంబస్య సబాంధవస్య సపరివారస్య క్షేమస్థైర్య ధైర్య విజయ అభయ ఆయుః ఆరోగ్య ఐశ్వర్య అభివృద్ధ్యర్థం సత్సంతాన సౌభాగ్య సిద్ధ్యర్థం రాజద్వారే రాజముఖే సర్వ అనుకూల సిద్ధ్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః వైవాహిక కళ్యాణ మహోత్సవం
శ్రీ వైఖానస భగవచ్ఛాస్త్ర మార్గేణ ఆచార్యముఖేన అహం కారయిష్యే సర్వం శ్రీ శ్రీనివాస అర్పణమస్తు. ஸ்ரீபூநீலா சமேத ஸ்ரீ சீனிவாச பரபிரம்மனே நமக. சென்று சேர் திருவேங்கட மாமலை ஒன்றுமே தோழ நம்பினை ஓயுமே என்று வேதம் தமிழ் செய்த மாறன் சுவாமி நம்மாழ்வார் வேங்கடத்தில் உரைகின்ற திருவேங்கடமுடையரை தரிசிப்பதற்கு முன்பாக திருமலை ஆழ்வாரை தொழுவதே நம் வினைகள் அகல போதுமானது என்றார். இப்படியாக இந்த பாசுரத்தை மனதில் கொண்டே நமது சுவாமி தேசிகனும் தன்னுடைய தயாசதகம் என்கிற திருவேங்கடமுடையால் சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்தை தொடங்கும் போது முதலில் திருவேங்கட மலையிடமே சரண் புகிறார். அந்த முக்தி தரும் திருமலையில் நின்ற கோலத்தில் சேவை தரும் மலையப்ப சுவாமிக்கும் உபயநாச்சிமார்களுக்கும் நடைபெறும் நித்திய கல்யாண உற்சவம் இது. பக்தர்களே, இதை தரிசித்து எம்பெருமானின் திருவருளை பெற பக்தர்கள் அனைவரையும் வரவேற்பது டி.கே. லட்சுமி கிருஷ்ண சுவாமி. திருக்கல்யாணத்தின் ஆரம்பத்தில் சங்கல்பம் நடைபெற்றது. சுவாமி சொற்படி திருக்கல்யாணத்தை பதிவு செய்த பக்தர்கள் அனைவரும் சங்கல்பம் செய்து கொண்டார்கள். அதைத் தொடர்ந்து கலச பூஜை, விஸ்வக்சேனரின் ஆராதனம், பின்பு புண்ணியாக வாசன கைங்கரியம், இவை வைகானச ஆகமப்படி நடைபெற உள்ளது. அதை இப்போது நாம் தரிசிக்க இருக்கிறோம். விஸ்வக் என்றால் எல்லா திசைகளிலும், அதாவது எண் திசைகளிலும் எம்பெருமானின் சேனைக்கு மட்டுமல்ல நித்திய சூரிகளுக்கும் தலைவர் இவர்தான். இவரே சேனாதிபதி, சேனை முதலியார் என்பார்கள். எந்த மங்கள காரியங்கள் தொடங்குவதானாலும் முதலில் ஸ்ரீ விஸ்வக்சேனை ஆராதித்துட்டு தொடங்குவதே விசேஷம். விக்னம் நிக்னந்தி சததம் விஸ்வக்சேனம் தமாஸ்ரயே. உற்சவ காலத்தில் கூட முதல் நாள் அங்குரார்ப்பணத்தின் போது முதல் விஸ்வக்சேனருக்குத்தான் புறப்பாடு. இவரை முதலில் சேவித்துவிட்டு இவரிடம் உத்தரவு வாங்கிக் கொண்டுதான் எம்பெருமானை சேவிக்க வேண்டும். अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य श्रीभूनिना समेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाक्यन्त्यकर्मणि स्तण्डिलपरिधिपरिस्तरण सर्वोपकरणशुद्ध्यर्थं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं शुद्धिपुण्याहवाचनाक्यङ्कर्मकरित्यन्नादो निर्विघ्नेन परिसमा आवाप्यर्थं विश्वक्सेन आराधनाक्यन्त्यकर्मणि तरङ्गकरकाराधनं करिष्ये. ओम धारासुरप्तशुडमानशेषु दुरत्तरुच्च परिपूरितेषु अपोऽभिगृह्णन् प्रतिमादकिष्ये कृणोमि दत्तागं सुधरगं सुधर्मा इदमापश्यमा शुभतमा शान्ता शान्ततमा शुभा शुभतमा पूता पुतरमा पुण्या पुण्यतमा मेध्या मेध्यतमा अमृता अमृतरसाः पूता ब्रह्म पवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिभिः ये देशं वरुण ये सहस्रं यज्ञया पाधापितरा पुरुत्रा तेभ्यो न इन्द्रस्य विदोदविष्णुर्विश्वे देवा अमञ्जन्त मरुतस्वस्त्या अस्मिन् कुम्भे ओं वरुणमावाहयामि प्रजेतसमावाहयामि रक्ताम्बरधरमावाहयामि यातस्पतिमावाहयामि वरुणाय नमः आसनं समर्पयामि वरुणाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि वरुणाय नमः प्रजेतसे नमः रक्ताम्बरधराय नमः यातस्पतये नमः वरुणाय नमः पुष्पाणि समर्पयामि गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि सुधीश्वराय विद्महे पाशहस्ताय धीमहि तन्नो वरुणः प्रचोदयात् वरुणाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि आदौ निर्विघ्नेन परिसमा आवाप्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये. विश्वक्सेनं चतुर्बाहुं सिंहचक्रसमन्वितं जगापतिं शृङ्गकेतुं सुपुष्पप्रथमाहनं पूर्वाषाढोत्तमं देवं दक्षिणामुखमर्चयेत् आग्नेयुगस्मात् जामहे त्वा विश्वे सदात्मं हि दौनशुम्भो वैराजन्ते दोधनिसत्तां प्रेष्यामि देशो विपथानामनादर्यामि सस्तान्दरितान् दधातु पद्माकारमण्डले मोम्बोः विश्वक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि नित्यानुभाजनमावाहयामि तद्दक्षिणे सूत्रवतीमावाहयामि वामे जगामावाहयामि सूत्रवती जगा समेत श्री विश्वक्सेनाय नमः हासनं समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः शान्ताय नमः हराय नमः अमिताय नमः नित्यानुभाजने नमः सूत्रवत्यै नमः जगायै नमः सूत्रवती जगा समेत श्री विश्वक्सेनाय नमः पुष्पाणि समर्पयामि गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि. विश्वक्सेन स्मृतो राजा भगवान् सर्वकर्मणः तस्मात् नान्यमपासीत कर्मणां विघ्नशान्तये आरम्भे कर्मणां पुष्टिं विज्ञानां परसमाप्तिना कुर्यात् सपरिवारस्य विश्वक्सेनस्य पूजनं भवद्भरणज्ञातः सुपुण्यं पुण्याहं वाचयिष्ये.
वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्व स्वस्ति सुप्रोक्षतम् अस्तु प्रजापति प्रजां प्रजापतिः शां यन्तु घोराणि शां यन्तु पापानि शां यन्तु गीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शां यन्तु घोराणि शां यन्तु पापानि शां यन्तु गीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शां यन्तु घोराणि शां यन्तु पापानि शां यन्तु गीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि ओम अतो देवा अवन्तनो यतो विष्णुर्विचक्रमे दिव्या सप्तधामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा नदधे पदं समूढमस्य भागं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णोः कर्माणि पश्यति गतो व्रतानि पस्पशे इन्द्रस्य गित्यस्सखा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुरा ततं तद्विप्रासो विपन्यमो जाग्रवागं सस्यमिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदं द्रविणोदा द्रविणसस्त्वरस्य त्रिविनोदास्य नरस्य प्रियं सते द्रविणोदा वीरपदे मिषन्नो द्रविणोधारासते दीर्घमायुः भद्रं कर्णे विस्तृणुयामदेवा भद्रं वस्येमाक्षभिर्यपुत्राः स्त्रीरङ्गैः स्तुष्टुवागं सस्तनोभिर्विषेम देवहितं यदायुः शतमिन्न शरदो अन्तिदेवाग्यत्रानश्चक्राचरसं तनूनां पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्याह्नेर्षदा यक्कन्तोः अतिदर्त्योरतिदरन्तरिक्षमतिधर्माता सपिता सपुत्रः विश्वे देवा अतिथिः पञ्चजना अतिदर्जातमतिदर्जनित्वं यत्पुण्यं नक्षत्रं तत्फट्कुर्मीतोमव्युषं यदा वै सूर्यवदेति अथ नक्षत्रं नयति यावति तत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र जघन्यं पश्येत् तावत् कुर्वीत यत्कारी स्यात् पुण्याः एव कुरुते ओम भूः भूर्भुवस्वरमस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य श्री भूनिलासमेत श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाख्यक्रमणि सर्वत्र प्रोक्षणार्थं पुण्याहं भवन्तो भ्रमन्त पुण्याहं कर्मणोऽस्तु स्वस्ति न इन्द्रो वृत्तश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम भूः पूर्वोक्तकर्मणि पूर्वोक्तकर्माणाय पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो भ्रमन्त कर्मणि स्वस्ति ऋद्ध्यास्म हव्यैर्नमधोपसत्या मित्रं देवं मित्रधेयन्नो अस्तु अनुराधाने हविषा वर्धयन्तः सतञ्जीवेम सरतस्समीराः ओम भूः भूर्भुवस्वरं श्री भगवदाग्नया भवत्किङ्कररूपं श्रीमन्नारायण प्रीत्यर्थं श्री भूनिलासमेत श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाख्यक्रमणि सर्वत्र प्रोक्षणार्थं पुण्याहं ऋद्धिं भवन्तो भ्रमन्त कर्मर्ध्यतां वृत्तिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आपोहिष्टामयो भवस्तानपूर्जे तथातन महेरणाय दिक्षसे यो पश्यवतमोरसस्तस्य भार्यदेहनः भुजतिरव मातरः तस्मा आरङ्गमामवो यस्य क्षया यजन्वथा आपो जनयथा जनः ओम पवमानस्ववर्जनः पवित्रेण विजर्षणिः यः पोतास पुनातुमा पुनन्तमा देवजनाः पुनन्तमनमोधया पुनन्त विश्व आयमः जातवेदः पवित्रवदे पवित्रेण पुनाहिमा शुक्रेण देवदीत्यदे अग्ने कृत्वा क्रतुकुम्रण यत्ने पवित्रमर्चिषि अग्ने वितनमन्तर ब्रह्मदेन पुनीमहे बुभाभ्यां देवसवितः पवित्रेण समेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी पुनते देव्यागात् यस्यै भक्मे स्तनवो वीतपृष्ठाः तया मदन्तः सदमार्त्येषु वयगुस्यामपतयोरयीनां वैश्वानरो रश्मिभिर्मा पुनात् द्वादः प्राणेने शिरोमयो भूः द्यावा पृथिवीपि च सापयोभिः अर्धावनी जिग्निजे मा पुनीतां बृहद्भिः सवितस्त्रुभिः वरिशिष्टैर्देवमन्मभिः अग्ने दक्षैः पुनाहिमा येन देवा अपनता येनापो दिव्यं कुशः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पावमानी दध्येति ऋषिभिः सम्भृतगं रसं सर्वगं सपूतमस्त्यादि स्तुतितं मातरिष्वना पावमानीर्यो अध्येति ऋषिभिः सम्भृतगं रसं सर्वगं सपूतमस्त्यादि स्तुतितं मातरिष्वना पावमानीर्यो अध्येति ऋषिभिः सम्भृतगं रसं तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरकं सर्पिर्मधोदकं पावमानी स्वस्त्यगरीः सुदुःखाहि पयस्वतीः ऋषिभिः सम्भृतोरसः ब्राह्मणे स्मृतकं हितं पापमानीर्तिसिन्तुनः इमं लोकमथो अमं कामान् समर्थयन्तुनः देवैर्देवैः समाभृताः पापमानी स्वस्त्यजनीः सुदुःखाहि घृतश्चितः ऋषिभिः सम्भृतोरसः ब्राह्मणे स्मृतकं हितं येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पापमान्यः पुनन्तमा प्राजापत्यं पवित्रं शतोऽद्यामकं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदो वयं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्वनीति सहमा पुनात् सोमस्वस्त्यावरुणः समीच्या यमो राजा प्रमृणाभिपुनातुमा जातवेदा मूर्त्यगिन्त्या पुनात् तच्चयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तुनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः मूर्ध्वञ्च गातु भेषणं शन्नो अस्तुद्विपदे सञ्चतुष्पदे ओम शान्ति शान्ति शान्तिः प्राप्यान्ति देवार्त्वजो मार्चकिन्तां दक्षिणायान्ति समासाः पितरो मार्चकिन्तां
प्रतीत्यान्ति शिखरः पशवो मार्जयन्तामुदीत्यान्ति स्याप वोषधयो वनस्पतयो मार्जयन्तामूर्ध्वायान्ति शितिज्ञः संवत्सरो यज्ञवधर्मार्जयन्तामदोधराधरैर्नागेभ्यो मार्जयन्ताम् अनोरणीयान् महतो महीयानात्मा गुहायां निहितोऽस्य दन्तोः तमकृतं वस्यति वेदशोको धातुप्रसादान् महिमानमीशम् सप्त प्राणा प्रभवन्ति तस्मात् सप्तार्चिषः समिधः सप्त जिह्वाः सप्त इमे लोका ये चुचरन्ति प्राणा गुहाशयान् निहिताः सप्त सप्त अतः समुद्रा गिरयश्च सर्वेऽस्मात् स्यन्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतश्च विश्वावोषधयो रथाश्च येनैष भूतस्तिष्ठत्यन्तरात्मा ब्रह्मादेवानां पदवेः कवीनां ऋषिर्विप्राणां महिषो मृगाणां स्येनो गृध्रानागस्वधिर्वणानागं सोमः पवित्रमत्येतिरेभन्ने अजामेकान् लोहितशुक्लकृष्णां पक्वीं प्रजां जनयन्तीगुं स्वरूपाम् अजोह्येको चषवाणो नुसे तेजहात्येनां भुक्तभोगा मजोऽन्यः हगुंसिश्च जिषत् ओम हगुंसश्च जिषत्वसुरन्तरिक्षसद्धोता वेदिशदतिथिर्दरो नशते ऋषद्वरसदृतसत्योमसदब्जा गोजा अर्धजा अद्रिजा अर्धं बृहते वरुणाय नमः विश्वक्सेनाय नमः यदा सुखं यदा स्थानं प्रवेशगामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च கலச பூஜை, விஸ்வக்சேனரின் ஆராதனம், பின்பு புண்ணியாக வாச்சன கைங்கரியம் இவை மூன்றும் நடைபெற்றது. இதையடுத்து அஷ்டத்திக்கு பாலகர்களையும் ஆவாகனம் பண்ணுகின்ற அங்குரார்ப்பணம் என்கிற கைங்கரியத்தை இப்போது பிரகஸ்பதி சுவாமிகளின் துணையோடு அர்ச்சக சுவாமி செய்யவிருக்கிறார். வேம் கொடும் பாப்பங்கள் எல்லாம் வெந்திடச் செய்வதால் நல் மங்கலம் பொருந்தும் சீர் வேங்கட மலையானது என்பது ஒரு தனிப்பாடல். பக்தர்களே, கொல்லிமலை காவலரான குலசேகர ஆழ்வார் திருவேங்கடமுடையான் சம்பந்தப்பட்ட பாசுரங்களில் திருவேங்கடமுடையானுக்கு கைங்கரியம் பண்ணும்படியான பாக்கியத்தை கேட்கும்போது இந்த திருமலையை பற்றி பேசுகிறார். ஊனேறு செல்வத்து உடன்பிறவி யான் வேண்டேன், ஆனேரே வென்றான் அடைமை திறமல்லால், கூனேறு சங்கமிடத்தான் தன் வேங்கடத்து கோனேறி வாழும் குறுகாய் பிறப்பேனே என்று தொடங்கி திருவேங்கடச் சுனையில் மீனாய் பிறக்கும் விதியுடையேன் ஆவேனே, பண்பகரும் வண்டினங்கள் பண்பாடும் வேங்கடத்து செண்பகமாய் நிற்கும் திருவுடையேன் ஆவேனே, அடியாரும் வானவரும் அறம்பயரும் கிடந்தியங்கும் படியாய்க் கிடந்து உன் பவளவாய்க் காண்பேனே என்றெல்லாம் வேண்டிவிட்டு முடிவாக எம்பெருமான் பொன்மலை மேல் ஏதேனும் ஆவேனே என்று முடிக்கிறார். பக்தர்களே, எம்பெருமான் எழுந்தருளியிருக்கும் திருமலையை அவர் எவ்வளவு உயர்த்தி சொல்லியிருக்கிறார் பாருங்கள். இப்படி பூலோகத்தில் பிறந்த அந்த ஆழ்வாரே வேண்டும்போது நாம் எவ்வளவு அந்த எம்பெருமானுக்கு செய்ய வேண்டும்? அதைத்தான் இப்போது அங்குரார்ப்பண கைங்கரியமாக எம்பெருமானின் திருக்கல்யாணத்தில் செய்து கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. அதோ பாலிகைகள் எனப்படும் நவ தானியங்களிலும் மங்கள நீரை தெளித்து மந்திரங்களை சொல்லி இந்த பாலிகைகள் செழித்து வளர்வதைப் போல தம்பதிகளின் வாழ்வும் செழுமையாக இருக்க வேண்டும் என்று அஷ்டத்துக்கு பாலகர்களையும் வேண்டிக் கொள்வதே இந்த அங்குரார்ப்பண கைங்கரியம். அதை இப்போது முறையாக செய்து முடித்தார் அர்ச்சக சுவாமி. இதை அடுத்து இன்னொரு நிகழ்வுக்கு வர உள்ளார். அதுதான் ரக்ஷை பூஜை. அதாவது இன்று எம்பெருமானுக்கும் தேவிகளுக்கும் சமர்ப்பிக்க இருக்கும் ரக்ஷைகளுக்கு செய்ய வேண்டிய பூஜை. வைகானச ஆகமப்படி நாகராஜனையே இந்த ரக்ஷையில் ஆவாகனம் பண்ணுவதாக ஐதீகம். நான் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னால் சொல்லும்போது ஆழ்வாரே வேண்டும் போது பரமபதத்தில் நித்தியப்படி கைங்கரியம் பண்ணிக்கொண்டிருக்கும் நித்திய சூரியான ஆதிசேஷனுக்கு கலியுகத்திலும் எம்பெருமானுக்கு எந்த வகையிலாவது கைங்கரியம் பண்ண வேண்டும் என்கிற ஆசை வராதா என்ன? அவர் திரேதா யுகத்தில் ஸ்ரீ ராமச்சந்திரமூர்த்திக்கு இளையவராக லக்ஷ்மணனாக அவதாரம் பண்ணி வனவாச காலத்தில் தம் தயனுக்கு செய்த எத்தனை கைங்கரியங்கள்! லக்ஷ்மணோ லக்ஷ்மீ சம்பன்னகா என்பதற்கேற்ப சூரிய உதயத்துக்கு முன்பே எழுந்து காட்டிற்கு போய் சுள்ளிகள் கொண்டு வருவதிலிருந்து இரவில் தமையனார் உறங்கப் போவதற்கு முன்னால் அவரது திருவடிகளை மெல்ல பிடித்து விட்டு அவரை உறங்க வைத்து இவர் காவலுக்கு கண்ணியாமல் நின்றதை வால்மீகி அழகாக காட்டியிருக்கிறார். தம் ஜாக்கிரதம் தம் பேண பிராதருத்தாய லக்ஷ்மணகா. இந்த அளவுக்கு ஸ்ரத்தையாக கைங்கரியம் பண்ணினாராம் லக்ஷ்மண பெருமாள்.
அந்த தம்பியின் கைங்கரியங்களை மனசுக்குள் மெச்சிக்கொண்ட ராமன் அடுத்த பிறவியில் நான் இவனுக்கு தம்பியாக பிறந்து இப்போது இவன் எனக்கு செய்யும் சேவகங்களை எல்லாம் நான் செய்ய வேண்டும் என்று விரும்பியதாக கம்பராமாயணத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அந்த ஆதிசேஷனே இந்த கலியுகத்தில் சேஷாத்ரி மலையாக படர்ந்து எம்பெருமானுக்கு தன் மடியை வாசம் செய்ய தந்ததோடன்றி அவருக்கு ஒரு காப்பாக சமர்ப்பிக்கப் போகும் இந்த ரட்சையிலும் ஆவாகனம் ஆகியிருப்பதாக வைக்கானச ஆகமத்தில் சொல்லப்படுகிறது. அந்த ரட்சை பூஜையை இப்போது நாம் இந்த திரையின் வழியாக தரிசித்தோம். இனி அடுத்து நடைபெறப்போவது ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியம். பக்தர்களே, இந்த ரக்ஷையை பார்க்கும்போது இன்னொரு விஷயமும் நினைவுக்கு வருகிறது. அது என்ன தெரியுமா? எம்பெருமானின் அந்த அழகுக்கு பாச்சரா என்ன அழகான ஒரு தெய்வீக உருவம். அந்த உருவத்துக்கு எந்தவிதமான தீக்கண்களின் திருஷ்டியும் படக்கூடாது என்பதற்காக கூட இந்த ரட்சையை சமர்ப்பிக்கிறார்கள் என்று தோன்றுகிறது. பஞ்சகவ்யம் என்று ஒன்று. இது பசுவிடமிருந்து பெறப்படும் பொருள்களை கொண்டு தயாரிக்கப்படுகிறது. நம்மை பரிசுத்தப்படுத்துவதாக வேதத்தில் சொல்லப்படுகிறது. பசுஞ்சாணம், கோமியம் எனப்படும் பசுமூத்திரம், பசும்பால், பசுந்தயிர், பசு நெய், இந்த 5ஐயும் சரியான விகிதத்தில் கலந்து மந்திரங்களால் ஆவாகனம் பண்ணினால் அதுவே பஞ்சகவ்யம். ஆயர்குல தலைவரான நந்தகோபர் தனது இல்லத்தில் இருக்கும் பால், தயிர், வெண்ணெய் இவற்றை புசிப்பதற்கு ஒரு பிள்ளை வேண்டுமென நோன்பு நூற்றாராம். அதன் பிரதிபலமாக கண்ணனையே புத்திரனாக பெற்றாராம். கண்ணன் எவ்வளவு வெண்ணெய் பிரியன் என்று நமக்கு தெரிந்த விஷயம்தானே. அந்த இப்போது கூட நமது திருமலையில் திருமலையானுக்கு முதல் நைவேத்தியம் சர்க்கரை கலந்த வெண்ணெயை தான் சமர்ப்பிக்கிறார்கள். அப்படிப்பட்ட அந்த துவாபர யுக கண்ணன் தானே இந்த கலியுக திருவேங்கடவன். அன்னை யசோதை பூதனை சம்ஹாரம் பண்ணின கண்ணனுக்கு பசுமாட்டு வாளால் சுத்தி போட்டு கோமூத்திரத்தால் நீராட்டி ஸ்நானம் செய்து பசுஞ்சாணியை சிறிய உருண்டைகளாக உருட்டி அவனது 12 அங்கரங்களிலும் எம்பெருமானின் துவாதச அதாவது 12 திருநாமங்களை சொல்லி திருஷ்டி கழித்தாளாம். பாருங்கள், அதே போல இப்போது எம்பெருமானின் இந்த திவ்ய மங்கள ஸ்வரூபத்துக்கு எந்தவிதமான திருஷ்டியும் படாமல் இருப்பதற்காக எம்பெருமானுக்கு நாகராஜனையே இந்த ரட்சையில் ஆவாகனம் பண்ணி இப்போது சமர்ப்பிக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. விக்னோ விக்னாதேஷோ பிரசாதாதிந்திரோ பயாத் துக்காத்யமோ வர்ணோ விக்ரமாத் குபேரோர்தக்ஷயாச்சி சர்வாभ्य பூனாभ्य சம்யக் சுமனஸ சர்வே ரக்ஷந்து ரயः ககுத்மான் விததத் வினஷ்டம் ரயமத் விதானம் தஸ்மை ககுத்ரே விகடாய பித்ரே நமः ஸ்வஸ்திதா விஷஸ்பதிர்வృత్రः விமృధா வசி वृषेन्द्रः पुरयेतु न स्वस्तिदा भयङ्करः श्रीनिवासस्वामिनः रक्षाबन्धनधारणमुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु। ॐ श्रिये जातश्रिय आनिरीयाय श्रियं वयोजरितृभ्यो दधाति श्रियं वसाना अमृतत्वमायन् भवन्ति सत्या सामिधामि तत्रौ श्रिय एवैनन्दत् श्रियामा दधाति सन्ततमृजावषत्कृत्यं सन्धत्तं सन्धीयते प्रजया पशुभिः य एवं वेद स्वस्तिदा विषस्पतिर्वृत्रः विमृधा वसी वृषेन्द्रः पुरयेतु न स्वस्तिदा भयङ्करः। श्रीदेव्यै नमः। रक्षाबन्धनधारणमुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु। मेदिनी देवी वसुन्धरा स्यात् वसुधा देवी वासवी ब्रह्मवर्चसः पितॄणां श्रोत्रं विष्णुर्मनः देवी हिरण्यगर्भिणी देवी प्रसोदरी रसने सत्यायने सीता
स्वस्तिरा विशस्पतिर्वृत्रः विमृधामसि वृषेन्द्रः पुरयेतु न स्वस्तिता अभयङ्करः भूदेव्यै नमः रक्षाबन्धन धारण मुहूर्त सुमुहूर्तो अस्तु विष्णुस्त्वां रक्षतु चक्रमूर्ध्वं धनुः पूर्वगं शक्तिर्दक्षिणमपरङ्गदोति चेन्नन्दकोधस्ताद्वा सुकिरन्तरे श्वितरे स्त्राः विघ्नो विघ्नाधीशो प्रसादादिन्द्रो भजात् दुःखाद्यमो वर्णो विक्रमात् कुबेरोर्धक्षयाची सर्वाभ्यमूनाभ्यः सम्यक् सुमनसः सर्वे रक्षन्तु रक्षाबन्धन धारण मुहूर्त सुमुहूर्तो अस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु नारायणस्य श्रियपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य श्री भूनिलासमेत श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाक्यञ्जकर्मणि औपासनाग्नौ अग्निप्रतिष्ठापनं करिष्ये ओम ये तोन्विन्द्रं स्तवाम शुद्धं शुद्धेन साम्ना शुद्धैरुक्थैर्वा पृथ्वांशं शुद्ध आशीर्वान् ममक्ते इंद्र शुद्धो न आगहे शुद्ध शुद्धाभिरोतमिः शुद्धोरयं निधारय शुद्धो ममत्ति सौम्यः इंद्र शुद्धो हिनोरयं शुद्धोरत्राणि दाशुने शुद्धो वृत्राणि जग्नसे शुद्धो वाजं शुदासति मय देवात्र पूर्वेरिष्टास्यामधर्मा सुमीराः मक्यं जयन्त मम याने हव्याकोति सत्यामनसो मे अस्तु ये नोमानिकाङ्कतमच्चनाहं विश्वे देवासु अधिभोजरामे देवी ईश्वरतमे ऋणकृणोत विश्वे देवास यहमीरयत्थं महास्महि प्रजयामातनोभिर्मारधामित्विशते सोमराजन् जातवेदो भुवनस्य रेत यः सिञ्चतपसो यत्यनिष्यते अग्निमश्वत्थादिने हव्यवाहकं शमे गर्भाञ्जनयन्यामयो भूः घृतप्रदीको कृतयो समिद्धो कृतमस्यान्नम् घृतप्रशस्त्वाजरितो वहन्ते घृतं पिबन् सुखिताजिक्षिदेवान् आयुर्ता अग्ने हविषोजुषाणो घृतप्रदीको घृतयो निरेधि घृतं पीत्वा मधुजारकव्यं पितेव पुत्रमभिरक्षतादिमम् अदितेन मन्यस्व हनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसवितप्रसुमा ब्रह्मजिज्ञानं प्रथमं परस्तादृशीमतस्रुचो वेन आवः समुद्रया पपवा अस्य विष्टासदश्च योनि मसदश्च विवः ओं भूब्रह्माणमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि पितामहमावाहयामि हिरण्यगर्भमावाहयामि इदमासनं सोमो धेनुकं सोमो अर्वन्तमाशकं सोमो वीरङ्करमन्यन्तरादे साधन्यं विदत्यकं सभेगं तुस्त्रमनं योदरास तस्मै ओं भूस्वमवाहयामि यज्ञाङ्गमवाहयामि इन्दुमावाहयामि चन्द्रमावाहयामि सोमस्य इदमासनं ब्रह्मणे नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सोमाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्धयित्वा नागस्य पृष्ठे यजमानोऽस्ति सप्तर्षि नागं सुकृतां यत्र नागस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च धेहि सोम यज्ञं देवतावर्धयित्वा नागस्य पृष्ठे यजमानोऽस्ति सप्तर्षि नागं सुकृतां यत्र नागस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च धेहि ओं प्रोक्ष्या पवित्रे वैष्णव्येस्तो यज्ञयेस्तो वाजभूतेस्तो विष्णोर्मनसा भूतेस्तो यज्ञस्य पावनेस्तः पर्षर्ष पवित्रेस्तो वैष्णव्यो देवसवितप्रसवनात् तच्छत्रेण पवित्रेण वधो सूर्यस्य रश्मिभिरापो देवीरग्ने पवो अग्ने गुमोऽग्रयमं यज्ञं नयताग्ने यज्ञपतिं दत्त युष्मानिन्द्रो वृणीत पुत्रतूर्ये यूयमिन्द्रमवृणीर्ब्रह्मपुत्रतूर्ये प्रोक्षितास्था कृष्णोऽस्याहरेष्टोऽग्नये त्वा स्वाहा वेदिरसे बर्हिषे त्वा स्वाहा बर्हिरसे सृग्भ्यस्त्वा स्वाहा दिवे त्वा अन्तरिक्षायत्वा पृथिव्यै त्वा पोषायत्वा स्वाहा देवेभ्यः ऊर्ध्वबर्हिजप्य ऊर्जा पृथिवीं गच्छता सदा विष्णुमावाहयामि व्यापिनारायणमावाहयामि ब्रह्मण्णप्रणेष्यामि यजमानवाजं यच्छाप्रणै यज्ञं देवतावर्धयित्वा नागस्य पृष्ठे यजमानोऽस्तु दप्तरहेनागं सुकृतां यत्र नागस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च धेहि ओं प्रणया सोमापप्रणेष्यामि यजमानवाजं यच्छा प्रणै यज्ञं देवतावर्धयित्वा नागस्य पृष्ठे यजमानोऽस्ति सप्तर्षीनागं सुकृतां यत्र नागस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च धेहि
ఓం ప్రణయ కోమ ప్రణయిత సమ ప్రణయత్వాపో దేమీ ప్రణయాని యజ్ఞం సుఖం సాధయంతు నః ఇదం వదంతి కృతపట్నాపదాగు సహస్రభూషం గిరమాణేన్యంచతి ప్రజాపతిమావాహయామి ఇంద్రమావాహయామి అగ్నిమావాహయామి సోమమావాహయామి అగ్నిమావాహయామి సోమమావాహయామి అగ్నిశోమావాహయామి ప్రజాపతిమావాహయామి బ్రహ్మాణమావాహయామి ఇంద్రమావాహయామి వసూనావాహయామి మరుదావాహయామి రుద్రానావాహయామి ఆపావోపస్పృశ్య శ్రీ మహావిష్ణుమావాహయామి బృహస్పతిమావాహయామి మిత్రమావాహయామి వరుణమావాహయామి ఆదిత్యానవాహయామి అశ్వినావాహయామి పూషణమావాహయామి కక్షమావాహయామి కక్షదేవత సోమమావాహయామి ఔపాసన యజ్ఞమావాహయామి యజ్ఞదేవత విశ్వాన్ దేవానవాహయామి సర్వదేవానవాహయామి ఆజ్యభాగే ప్రజాపతయే దృష్టినోభామి బ్రహ్మణే దృష్టినోభామి ఇంద్రాగే దృష్టినోభామి అగ్నయే దృష్టినోభామి సోమాగే దృష్టినోభామి అగ్నయే దృష్టినోభామి సోమాగే దృష్టినోభామి అగ్నిశోమాభ్యాం దృష్టినోభామి ప్రజాపతయే దృష్టినోభామి బ్రహ్మణే దృష్టినోభామి ఇంద్రాగే దృష్టినోభామి నవసభ్యో దృష్టినోభామి వరుద్భ్యో దృష్టినోభామి రుద్రేభ్యో దృష్టినోభామి ఆపావోపస్పృశ్య శ్రీ మహావిష్ణవే దృష్టినోభామి బృహస్పతయే దృష్టినోభామి మిత్రాగే దృష్టినోభామి వరుణాగే దృష్టినోభామి ఆదిత్యేభ్యో దృష్టినోభామి అస్తిభ్యాం దృష్టినోభామి పూష్ణే దృష్టినోభామి కక్షాగే దృష్టినోభామి కక్షదేవత సోమాగే దృష్టినోభామి ఔపాసన యజ్ఞాగే దృష్టినోభామి యజ్ఞదేవత విశ్వేభ్యో దేవేభ్యో జ్యేష్ఠం నిర్వభామి సర్వదేవేభ్యో జ్యేష్ఠం నిర్వభామి ఆద్యంతర్పితశ్రయామి చరంద్రపితశ్రయామి అగ్నేత్యోదరసి సమిదసి స్వాహా అమృతమసి మారుణమసి అంతరితకం రక్షోంతరిత అరాతయః ప్రత్యుష్టకం రక్షం ప్రత్యుష్ట అరాతయః చిత్పతిస్థాపనా తచ్ఛద్రేణ పవిత్రేణ వసో సూర్యస్య రశ్మిభిః స్వాహా వాక్పతిస్థాపనా తచ్ఛద్రేణ పవిత్రేణ వసో సూర్యస్య రశ్మిభిః స్వాహా దేవస్వాదిప్రాపనా తచ్ఛద్రేణ పవిత్రేణ వసో సూర్యస్య రశ్మిభిః స్వాహా కరసంపూర్ణావాసమితో గృహీత్వా మూలాగ్రాభ్యాం కృతం స్పర్శయిత్వాభ్యర్చ్య అక్షత ఆజ్య చరుభిః ఇమామే అగ్నిస్తకాధేన సంత్వేకాచ శతంచ సహస్రంచ యదంచ నియతంచ ప్రయతంచ అర్పుదంచ న్యర్పుదంచ సమస్య పరార్థశ్చేమామే అగ్నిష్టకా ధేనవస్సంతు ఇంద్రాయ నమః అగ్నయే నమః యమాయ నమః జ్యోతిషే నమః వరుణాయ నమః వాయమే నమః కుబేరాయ నమః ఈశానాయ నమః అగ్నయే నమః జాతవేదసే నమః సహోజతే నమః జనాప్రమే నమః విసర్పణే నమః వైశ్వానరాయ నమః జాతవేదసే నమః అదితేన మన్యస్మ అనుమతేన మన్యస్మ సరస్వతేన మన్యస్మ దేవతవిద ప్రసుమ షష్ఠిశతసహస్రాణ్యగితమక్షయమర్పదమానయ అయంత యత్మ ఆత్మా జాతవేదస్తే నేత్యస్వమర్తస్వజేతమర్తగిదాస్మాన్ ప్రజక పశుభిర్బ్రహ్మవర్చసేనాన్నాత్యేన సమేధాయ స్వాహా వాయువ్యాదాగ్నేయాంతం ప్రజాపతయే స్వాహా నైరుత్యాదీశానాంతం ఇంద్రాయ స్వాహా అగ్నయే స్వాహా సోమాయ స్వాహా అగ్నిశోమాభ్యాగు స్వాహా ప్రజాపతయే స్వాహా బ్రహ్మణే స్వాహా ఇంద్రాయ స్వాహా వసుభ్య స్వాహా మరుద్భ్య స్వాహా రుద్రేభ్య స్వాహా ఆపావోపస్పృశ్య శ్రీ మహావిష్ణవే స్వాహా బృహస్పతయే స్వాహా మిత్రాయ స్వాహా వరుణాయ స్వాహా ఆదిత్యేభ్య స్వాహా అశ్విభ్యాగ స్వాహా పూష్ణే స్వాహా కక్షాయ స్వాహా కక్షదేవత సోమాయ స్వాహా ఔపాసన యజ్ఞాయ స్వాహా యజ్ఞదేవత విశ్వేభ్యో దేవేభ్య స్వాహా సర్వదేవేభ్య స్వాహా ద్రవ్యాభికార్యా ఓం భూ స్వాహా ఓం భవ స్వాహా ఓం స్వ స్వాహా ఓం భూర్భవ స్వ స్వాహా అదితేన్వమగ్రస్తాః అనుమదేన్వమగ్రస్తాః సరస్వతేన్వమగ్రస్తాః దేవసమిత ప్రాసామీః అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రీయపదే పురుషోత్తమస్య శ్రీమదఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండనాయకస్య శ్రీ భూనిలాసమేత శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక మహోత్సవాక్యంజక్రమణి ఔపాసనాగ్నో ఆఘారాంతే స్వర మంత్ర అక్షర క్రియా దోష ప్రాయశ్చిత్తార్థమతో దేవాది షట్వైష్ణమహోమం హోష్యే అదితేన మన్యస్వ నమదేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవసమిత ప్రసుమా ఓం అతో దేవా అవంతనో యతో విష్ణుర్విచక్రమే పృథివ్యా సప్తధామభిః స్వాహా ఇదం విష్ణుర్విచక్రమే త్రిధానదనే పదం సమూఢమస్య మాగం శ్రే స్వాహా త్రీణి పదా విచక్రమే విష్ణుర్గోపాదాభ్యః తదో ధర్మాణి ధారయన్ స్వాహా విష్ణో కర్మాణి పశ్యతిగదో వ్రతాని పశ్పశే ఇంద్రస్య యత్యస్సఖా స్వాహా తద్విష్ణో పరమం పదకం సదా పశ్యంతి సూర్యః దిమే విచక్షుణాదరగ్ స్వాహా తద్విప్రాసో విపన్యమో జాగ్రవాగం సస్సమింధతే విష్ణోర్యత్రమం పదక్ స్వాహా ఓం భూ స్వాహా ఓం భవ స్వాహా ఓం స్వ స్వాహా ఓం భూర్భువస్సువ స్వాహా అదితేన్వమగ్రస్తాః అనుమదేన్వమగ్రస్తాః సరస్వతేన్వమగ్రస్తాః దేవసమితః ప్రాసామీః ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే సకలము నెరిగిన సరసులే వీరు
ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే సకలము నెరిగిన సరసులే వీరు ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే చెలి చంద్రముఖము సిరుల నాయకుడు కలువల కన్నుల కడుజూచే చెలి చంద్రముఖము సిరుల నాయకుడు కలువల కన్నుల కడుజూచే చెలువ సూర్య తేజపు పతిని మరలా చెలువ సూర్య తేజపు పతిని మరలా జలజాక్షంబుల సతియును జూచే జలజాక్షంబుల సతియును జూచే ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే సకలము నెరిగిన సరసులే వీరు ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే తారని బింబాధరితో రమణుడు కోరి చిలుక పలుకుల పలికే తారని బింబాధరితో రమణుడు కోరి చిలుక పలుకుల పలికే తోరపు మేఘపు తురుము విభునితో తోరపు మేఘపు తురుము విభునితో ఆరయ మయూరయానయు బలికే ఆరయ మయూరయానయు బలికే ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే సకలము నెరిగిన సరసులే వీరు ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే పడతి దేహలత ప్రాణనాథుడిటు బొడలి చెమట చెరువుల తడిపే అచింత్యా పరిమిత శక్త్యా భ్రయమానస్య మహాజలోకస్య మధ్యే పరిభ్రమమాణానామనేక కోటి బ్రహ్మాండానాం ఏకదమే పృథివీ యప్తేజో వాయువ్యాకాశ అహంకార మహదౌ వ్యక్తాఖ్య సప్తావరణైరావృతే అస్మిన్ మహది బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహ కూర్మానంతాష్టదిగ్గజో పరిప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల తలాతల రసాతల మహాతల పాతాళాఖ్య సప్తలోకానాం ఊర్ధ్వభాగే భూలోకే భువర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య షల్లోకానాం అథోభాగే మహానాలాయమానస్య ఫణిరాజస్య శేషస్య సహస్రఫణామణి మండల మండిరే ఐరావత పుండరీక వామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రదీకాఖ్య అష్టదిక్తండి శుండాదండోత్తంభిరే అమరావతే తేజోపదే సంయమనే రక్షోపదే సింధుపదే గంధవత్యలగావదే యశోపదేత్యష్టదేవపురీ విరాజతే ఇంద్రాగ్నియమ నిర్ణివరణ వాయుకుబేర ఈశానాఖ్య అష్టలోకపాలక పరిమాలితే లోకాలోకాచలవలగితే నలవనేక్షుసురా సర్పితక్షేర సుత్తోదకాఖ్య సప్తార్ణవ పరివృతే జంభో ప్లక్ష కుశ క్రౌంచ శాకశాల్మలి పుష్పరాఖ్య సప్తద్వీపద్వీపితే
माहेन्द्रमलय सख्य अदृक्षद्विन्ध्यमारयात्राख्य सप्तकुलपर्वत विराजिते भारतकिं पुरुषहारीनामृतपत्राश्वकेतुकमालक हिरण्यकरमणक गुरुवर्षाख्य नववर्षाणां मध्ये भरतवर्षे इन्द्रकसेरुताम्रकभस्ति पुन्नाकगन्धर्व सौम्यवर्णभरताख्य नवखण्डानां मध्ये भरतखण्डे मम अनेकजन्मसु यः जन्म निचायेतत् क्षणपर्यन्तं बाल्ययौवनकौमारवार्थिके सदहसि प्रकाशे च आवृत्त अनावृत्त महापातकादि समस्त दुरितक्षयार्दं दश पूर्वेषां दशापरेषां मत्वंस्यानां मातृवंस्यानां सर्वेषां पितॄणां कुम्भीबाकलोहितधामा तपसङ्घातकालसूत्रादि विविधेभ्यो महाघोरेभ्यो नरकेभ्यः उत्तीर्य तले सूर्यमण्डलपर्यन्तं कृतरासेर्वर्षसहस्रावधाने एकैकतरापकर्षणक्रमेण सर्वरास्यपकर्षण संहितकाले श्रीहरिलोके निवासचित्यर्थं त्रिगणीकृत अग्निष्टोम अतिरात्राप्तोर्यामधान्तपनवाजपेय पौण्डरीकाश्वमेधाधि शतक्रतुमुन्यफलावाप्यर्थम् आमोद प्रमोद सम्मोद वैकुण्ठाख्यलोकेषु सालोक्य सामीप्य सारूप्य सायुज्य पदमिति चतुर्विध मोक्षफलचित्यर्थम् अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्याश्रियपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य श्री भूनिलासमेत श्री श्रीनिवास स्वामिनः श्री विखनो मुनीन्द्रमदानसारविर्बृक्वादिभिर्मन्वादिभिर्वसिष्ठादिभिः दिव्य महर्षिभिः रक्तगुह्य धर्म पुराण इतिहास कल्पोक्त सकल फलावाप्यर्थं कन्यादानं करिष्ये। ओम अस्य श्रीमदादिनारायणस्य अनेककोटि ब्रह्माण्डनायकस्य अनन्तकल्याणगुणगणगाम्भीर्यस्य दिव्यमंगल विग्रहस्य शंखचक्रशार्ङ्गकौमोदकी नन्दकस्य श्रीमतो वैकुण्ठनायकस्य श्रीमद्वैखानस भगवत शास्त्रोक्तमार्गेण आङ्गीरसमारहस्पत्य भारद्वाजत्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य परव्यूह विभव अंतर्यामि अर्चावतार रूपस्य श्री महाविष्णोः परब्रह्मणो नत्रे आङ्गीरसमारहस्पत्य भारद्वाजत्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूषस्य मूलप्रकृति स्वकीयबाणस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रयकर्मणोऽख्यातिवशात् उत्पत्ति स्थितिलयकारणभूषस्य श्री महाविष्णोः परमासुरेव शर्मणः पौत्राय आङ्गीरसमारहस्पत्य भारद्वाजत्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य समस्त देवता निकुटमकुटमणिगण विजृम्भित पादारविन्दस्य श्री महाविष्णोः आदिनारायण शर्मणः पुत्राय आङ्गीरसमारहस्पत्य भारद्वाजत्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवाय भक्तलोक परिपालनाय किरीटहार केयूर दिव्याभरण भूषिताय दिव्यपीताम्बरधराय दिव्यमाल्योभिः शोभिताय निजावताराय स्वर्णगरुड वाहनारूढाय अचिन्त्य दिव्याद्भुत नित्य यौवन स्वाभाव लावण्य तेजोरत्नाकराय अखिल शाखाध्यायिनो श्रवण नक्षत्रे मकर रासौ जाताय श्री श्रीनिवास परब्रह्मणे वराय ऋग्यजुस्सामाधर्वण सकल वेदाध्यायिनीं भार्गवत्स्यमन आप्नमान अपूर्ववेदलपञ्चारुषेय प्रवरान्वित भार्गवस गोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारपदीं सर्वाङ्गना सम्मोहन संसेवित पादारविन्दां श्री महाविष्णोः वक्षस्थलनिवासिनीं अयोनिजां भृगोः सङ्गल्पदनयाम् उत्तरफल्गुनी नक्षत्रे कन्या रासौ जातायां श्री श्रीदेवी नाम्नीमिमां कन्यां दास्यामि ऋग्यजुस्सामाधर्वण सकल वेदाध्यायिनीं काश्यप आवत्सारणी ध्रुवत्रयारुषेय प्रवरान्वित काश्यपस गोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारपदीं सर्वाङ्गना सम्मोहन संसेवित पादारविन्दां श्री महाविष्णोः अत्यन्त मनोहरीं अत्यन्त सौन्दर्यवतीं बहु श्यामलाङ्गीं कश्यप प्रजापतेः सङ्कल्पदनयां रेवती नक्षत्रे मीनरासौ जातायां श्री भूदेवी नाम्नीमिमां कन्यां दास्यामि कन्यां कनक संपर्णां कनकाभरणैर्युतां दास्यामि विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकजिगीर्षया कन्यां सालङ्कृतां साध्वीं सुशीलाय सुमेधसेत् प्रयतोऽहं प्रयच्छामि धर्मकामार्थसिद्धये विश्वम्भरा सर्वभूता साक्षिण्यः सर्वदेवताः मिमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानमुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु। கலியுக தெய்வமான திருவேங்கடத்து எம்பெருமானின் உற்சவ மூர்த்தியான மலையப்ப சுவாமியின் திருக்கல்யாணத்தில் தேவிமார்கள் இருவரையும் எம்பெருமானுக்கு கன்யாதானம் செய்து கொடுக்கும் நிகழ்வு மங்களகரமாக நிறைவேறியது. அடுத்து திருமாங்கல்ய பூஜை, அர்க்யம் பாத்தியம் போன்ற ஷோடச உபச்சாரங்களை செய்து திருமாங்கல்யங்களை பின்பு எம்பெருமானின் திருவடிகளில் வைத்து பூஜை செய்வார். நாமும் வழக்கம் போல சில நல்ல விஷயங்களை பகிர்ந்து கொள்ளலாம்.
கிருத்த திரேதா துவாபர யுகங்களுக்கு பின் முடிவாக கலியுகம் வந்தது. இந்த கலியுகம் எப்படி இருக்கும் என்ற கேள்வி ரிஷி முனிவர்கள் உட்பட எல்லோருக்கும் இருந்ததாம். இதே கேள்வியை ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மாவிடம் முதல்வரான யுதிஷ்டர் தவிர மீதி 4 பாண்டவர்களும் கேட்டார்களாம். அவர் கொடுத்த விளக்கம் இது. கிருஷ்ணர் புன்னகையுடன் 4 அம்புகளை எடுத்து 4 புறமும் செலுத்தினாராம். அந்த 4 அம்புகள் வீழ்ந்துள்ள இடங்களை தனித்தனியே போய் பார்த்துவிட்டு வருமாறு கூற முதலில் பீமன் சென்றான். அம்பு வீழ்ந்த இடத்தை பார்த்தான். அங்கு ஒரு பெரிய கிணறு. அதில் கொஞ்சமும் தண்ணீர் இல்லை. சுற்றி 4 கிணறுகளில் வழிய தண்ணீர் இருந்ததாம். அவன் எப்படி இது சாத்தியம் என்று குழம்பியபடி அந்த அம்பை எடுத்துக்கொண்டு கண்ணனிடம் வந்தான். அடுத்து அர்ஜுனன் இன்னொரு பக்கம் போய் அம்பு விழுந்த இடத்தை பார்க்கிறான். அங்கே ஒரு குயில் இனிமையாக கூவிக்கொண்டே ஒரு குட்டி முயலை மூக்கால் கொத்திக்கொண்டு இருந்ததாம். திகைத்து போனானாம் அர்ஜுனன். இத்தனை இனிமையான குரல் கொண்ட குயிலுக்கு இவ்வளவு கொடூர குணமா? அவனும் குழம்பியபடி கண்ணனிடம் வந்துவிட்டான். 3வது சகாதேவன். அவன் சென்ற இடத்தில் பசு ஒன்று தனது கன்றை நாவால் நக்கி சுத்தம் செய்து கொண்டிருந்ததாம். பால்காரன் கன்றை பசுவிடமிருந்து பிரிக்க முற்படும் போது அது விடாமல் அந்த கன்றை இழுத்து நக்க கன்றுக்கு காயம் ஏற்பட்டதாம். தாய்ப்பசுவே இப்படி தன்னுடைய கன்றை காயப்படுத்துகிறதே, இது என்ன இது என்று கேட்டபடி சகாதேவன் வீண்டு வந்தான். முடிவாக நகுலன் மலை உச்சியில் விழுந்த அம்பை எடுக்க போனபோது அங்கே ஒரு பெரிய பாறை வேகமாக உருண்டு வந்ததாம். பெரிய பெரிய மரங்கள் எல்லாம் நடுவில் உள்ளன. ஆனால் அந்த மரங்களின் மீது மோதி 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 அந்த பாறை கீழே உருண்டு வந்து ஒரு செடியின் மீது மோதி நின்று விட்டதாம். செடி சின்ன செடி. இதைக் கண்டு இன்னும் ஆச்சரியம். உடனே அவனும் வந்தான் கிருஷ்ணனிடம். 4வரும் தாங்கள் கண்டதை கண்ணனிடம் சொன்னார்கள். இப்போது கண்ணன் புன்சிரிப்போடு விளக்குகிறார். பீமா, கலியுகத்தில் மிகுதியான செல்வத்தை கொண்ட செல்வந்தர்கள் இருப்பார்கள் அந்த 4 கிணறுகளைப் போல. ஆனால் தங்களுக்கு மத்தியில் இருக்கும் ஏழைகளுக்கு தாங்கள் சேர்த்த செல்வத்தில் ஒரு சிறு பகுதியை கூட கொடுக்க மாட்டார்களாம். செல்வம் சேர்ப்பது ஒன்றே அவர்கள் குறி. ஆகவேதான் அந்த நடுவில் உள்ள கிணற்றில் தண்ணீரே இல்லை. அடுத்து அர்ஜுனன். நீ கண்ட இனிமையான குரல் உள்ள குயிலைப் போல கலியுகத்தில் இனிமையாக பேசும் போலி குருமார்கள் இருப்பார்கள். இவர்கள் மக்களை ஏமாற்றி பணம் பறிக்கும் கொடூர குணம் கொண்டவர்களாக இருப்பார்கள். அந்த குயிலைப் போல அதர்மம்தான் தலை தூக்கும். அடுத்து சகாதேவன். கலியுகத்தில் எப்படி தெரியுமா? பெற்றோர்கள் தங்கள் பிள்ளைகளின் மேல் கண்மூடித்தனமான பாசம் வைப்பார்கள். அவர்கள் தவறு செய்தால் கூட கண்டிக்காமல் அந்த பிள்ளைகளின் அழிவுக்கு அவர்களே காரணமானார்கள். அதுதான் அந்த பசுவின் செயல். அது தன்னுடைய கன்று காயப்படுவதை கூட பார்க்காமல் நக்கி கொடுத்ததல்லவா? முடிவாக நகுலன் பார்த்தது. கலியுகத்தில் மக்கள் நல்லது சொல்பவர்களின் வார்த்தைகளை கேட்க மாட்டார்கள். தான் தோன்றித்தனமாக நடப்பார்கள். அப்படி நடப்பவர்களை இறை சக்தியால் மட்டும்தான் மீட்டெடுக்க முடியும், அந்த சிறிய செடியைப் போல என்று விளக்கமளித்தாராம் கண்ணன். பக்தர்களே, இதில் ஒன்று கூட தவறாமல் இப்போது கலியுகத்தில் நாம் கண்கூடாக பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் அல்லவா? இந்த கலிபுருஷனிடம் இருந்து நம்மை மீட்கவே கலியுக தெய்வமாம் திருவேங்கடத்து எம்பெருமான் வைகுண்ட லோகத்து சுக போகங்களையெல்லாம் விட்டு இதோ இந்த திருமலையில் எழுந்தருளியுள்ளார். சர்வதர்மான் பரித்தஜ்ஜ மாமேகம் சரணம் ரஜ அகம் த்வா சர்வ பாப்பேப்யோ மோக்ஷயிஷ்யாமி மா சுச்சக என்று அன்று கிருஷ்ண பரமாத்மாவின் கீதா வாக்கியத்தை இங்கே திருவேங்கடமுடையான் நமக்கெல்லாம் தன்னுடைய சைகையாலேயே காட்டிக் கொண்டிருக்கிறார். அவரே தனது திருப்பாதங்களை காட்டி இங்கே வந்து என்னிடம் வந்து சரணமடையுங்கள், உங்களுக்காக நான் இருக்கிறேன் என்று நமக்கெல்லாம் காட்டிக் கொடுக்கிறார் எம்பெருமான் இந்த திருமலை மீது வந்து நின்று கொண்டு. ஸ்ரீ வைகுண்ட விரக்தாய சுவாமி புஷ்கரணி தடே ரமயா ரமமானாய வெங்கடேசாய மங்களம் என்கிறதல்லவா வெங்கடேச மங்களம். அதுபோல தன்னுடைய வைகுண்ட லோகத்து சுகபோகங்களை எல்லாம் விட்டு எம்பெருமான் இந்த திருமலை மீது வந்து கால் கடுக்க நின்று கொண்டிருப்பது எதற்காக?
நம் போன்ற ஜனங்களை எல்லாம் இந்த கலியின் பிடியிலிருந்து காப்பதற்காகத்தானே. ஆகவேதான் அவன் கலியுக வரதன், கலியுக தெய்வமாம் திருவேங்கடமுடையான் என்று அனைவரும் போற்றுகிறார்கள். அந்த கலியுக தெய்வமாம் திருவேங்கடமுடியின் உற்சவ மூர்த்தியான மலையப்ப சுவாமியின் திருக்கல்யாணத்தில் இதோ இப்போது நாம் தரிசித்துக் கொண்டிருக்கிறது திருமாங்கல்யங்களுக்கான பூஜை. இதை அடுத்து திருமாங்கல்ய தாரணம் நடைபெற உள்ளது. பக்தர்களே, தானங்களில் சிறந்த தானம் கன்னியாதானம் என்பார்கள். ஒரு பெண்ணை பெற்று வளர்த்து உரிய வயதில் ஒரு தகுந்த வரனுக்கு அவளை திருமணம் செய்து கொடுப்பதையே கன்னியாதானம் என்பார்கள். ஜனக மகாராஜா சீதா பிராட்டியை ராமச்சந்திர மூர்த்திக்கும் பெரியாழ்வார் ஆண்டாள் அதாவது கோதாதேவியை அழகிய மணவாளரான அரங்கநாதருக்கும் கன்னியாதானம் பண்ணி கொடுத்து பெரும் பேறு பெற்றார்கள். அந்த மங்களகரமான நிகழ்ச்சி மலையப்ப சுவாமியின் திருக்கல்யாணத்திலும் நடைபெற்றதை நாம் பார்த்தோம் அல்லவா? இது அடுத்த முக்கியமான நிகழ்வு. நாமும் அந்த ஜனக மகாராஜனைப் போல பெரியாழ்வாரைப் போல நாமும் தேவிகள் இருவரையும் நமது குமாரிகளாக பாவித்துக் கொண்டு இதோ இந்த கல்யாண சக்கரவர்த்தியான எம்பெருமானுக்கு கன்னியாதானம் செய்து கொடுத்தோம். அடுத்து திருமாங்கல்ய தாரணம், திருக்கல்யாண மந்திரங்களை சொல்லி இதோ இப்போது எம்பெருமானின் திருக்கரங்களால் முதலில் ஸ்ரீதேவி தாயாருக்கும் பின்பு பூமிதேவி தாயாருக்கும் இப்போது திருமாங்கல்ய தாரணம் நடைபெற உள்ளது. அந்த நிகழ்வை இப்போது கண்டு மெய் சிலிர்ப்போம். கோவிந்தனை மனதிலே தியானித்துக் கொள்வோம். மாங்கல்யம் தந்துநானேனா லோகரக்ஷக ஹேதவே கண்டே பத்னாமி சுபயே சாஜீவ சரதம். ஸ்ரீதேவ்யை நமः. மாங்கல்யதாரண முகூர்த்த சுமுகூர்த்த அஸ்து. ஓம் பிரஜாபதி சோமகும் ராஜானமஸ்ருஜத தந்த்ரயோ வேதா அன்பஸ்ருத்யந்த तान हस्ते कुरुता अथः सीता सावित्री. ओम मांगल्यं तन्तुनानेना लोकरक्षक हेतवे कंठे बध्नामि सुभगे रक्षध्वं भुवनत्रयम्. भूदेव्यै नमः. मांगल्यधारण मुहूर्त सुमुहूर्तो अस्तु. ఎంత మహిమో ఎంత మహిమో నీది ఎంత మహిమో ఎంత మహిమో నీది ఎవ్వరికి అలవి కాదు. చింతించితే దాసులకు చేపట్టు కుంచమో. ఎంత మహిమో నీది ఎవ్వరికి అలవి కాదు. చింతించితే దాసులకు చేపట్టు కుంచమము. ఎంత మహిమో నీది ఎంత మహిమో ఎంత మహిమో. నిన్నెవ్వరికి యుక్తుల సాధింపరాదు. సారెకు తర్కవాదాల సాధింపరాదు. ఆరసి వెదకి ఉపాయముల సాధింపరాదు. భారము
అరసి వెదకి ఉపాయములా సాధింపరాదు భారము లేని ఎట్టి భక్త సాధ్యుడ మధ్యామవస్సురాజగే స్వాహా తత్వాయామి బ్రహ్మణ మందమానసదాజాస్తే ఇదమానో హవిర్మిః మహేడమానో వరుణేహ బోదృశకం సమాన ఆయు ప్రమోషే స్వాహా తన్నో అగ్నివర్ణస్య విద్వాన్ దేవస్య హేడోమయాసతిష్ఠాః యజిష్టో వహ్నితమస్సోషుడానో విశ్వాన్వేషాగం సిప్రమధ్యస్మత్ స్వాహా సత్పన్నో అగ్నిపమో భవతే నేతిష్టో అస్యాపుషతో వ్యుష్టౌ అపయక్ష్మణో వరణకం మృడానో వేహమృడేకం తమో నయేతి స్వాహా తమగ్నే అయాస్య సన్మనసాహితః అయాసన హవ్యమోహితే జానో దేహభేష స్వాహా ఓం భూ స్వాహా ఓం భవ స్వాహా ఓం సవ స్వాహా ఓం భూర్భవ స్వ స్వాహా అజితేన్వమగ్స్తాః అనుమదేన్వమగ్స్తాః సరస్వతేన్వమగ్స్తాః దేవసమిత ప్రాసామీః అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రీపదే పురుషోత్తమస్య శ్రీ భూనిలాసమేత శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక మహోత్సవాక్యంచక్రమణి ఉపాసనాగ్ను లాజహోమం హోష్యే అదితేన మన్యస్వ అనుమతేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవసమిత ప్రసవ ఇమాన్ లాజానామిత్యభిఘార్యా ఓం ఇమాన్ లాజానాపపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవననాం తదగ్నిర్నుమన్యతాం యన్నార్యుబభ్రూతేక్ను లాజానాపపంతి దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఉదాయుషా స్వాయుషో దోషధీనాగుం రసేనోత్పద్యన్యస్య సుష్మేనోధస్తామమృతాగుం అను విశ్వాభుతత్వయా వయం ధారాభుతన్యా ఇమా అతిగాహే మహిత్విషః ఇమాన్ లాజానాపపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవననాం తదగ్నిర్నుమన్యతాం యన్నార్యుబభ్రూతేక్ను లాజానాపపంతి దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఉదాయుషా స్వాయుషో దోషధీనాగుం రసేనోత్పద్యన్యస్య సుష్మేనోధస్తామమృతాగుం అను విశ్వాభుతత్వయా వయం ధారాభుతన్యా ఇమా అతిగాహే మహిత్విషః ఓం ఇమాన్ లాజానాపపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవననాం తదగ్నిర్నుమన్యతాం యన్నార్యుబభ్రూతేక్ను లాజానాపపంతి దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఓం భూ స్వాహా ఓం భవ స్వాహా ఓం సవ స్వాహా ఓం భూర్భువ స్వ స్వాహా అదితేన్వమగ్స్తాః అనుమదేన్వమగ్స్తాః సరస్వతేన్వమగ్స్తాః దేవసవేతః ప్రాసామీః అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రీపదే పురుషోత్తమస్య శ్రీ భూనిలాసమేత శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక మహోత్సవాక్యంచక్రమణి ఔపాసనాగ్నో సర్వప్రాయశ్చిత్తార్థమతో దేవాధిష్మైష్టమహోమం హోష్యే అదితేన మన్యస్వ అనుమతేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవసవిద ప్రసుమ ఓం అతో దేవా అవంతనోయతో విష్ణుర్విచక్రమే పృథివ్యా సప్తధామభిస్వాహ ఇదం విష్ణుర్విచక్రమే త్రిధానతథేవరం సమూఢమస్యమాగం సురే స్వాహ త్రీని బుధా విచక్రమే విష్ణుర్గోపా అదాభ్యః తదో ధర్మాణి ధారయన్ స్వాహ విష్ణో కర్మాణి పశ్యతిగతో ప్రధాని పస్పశే ఇంద్రస్య గిత్యస్సఖా స్వాహ తద్విష్ణో పరమం పదకం సదా పశ్యంతి సూర్యః దిమేవ చక్షురాదర్గ స్వాహ తద్విప్రాసోపి పుణ్యమోజాక్రమాకం సస్సమింధరే విష్ణోర్యత్పరమం పదక స్వాహ ఓం భూ స్వాహ ఓం భవ స్వాహ ఓం సవ స్వాహ ఓం భూర్భువ స్వ స్వాహ అదితేన్వమగ్స్తాః అనుమదేన్వమగ్స్తాః సరస్వతేన్వమగ్స్తాః దేవసవేతః ప్రాసామీః అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రీపదే పురుషోత్తమస్య శ్రీమదఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండనాయకస్య శ్రీ భూనిలాసమేత శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక మహోత్సవాక్యంచక్రమణి ఔపాసనాగ్నో క్రమసాత్పుణ్యార్థం ఉపరిష్టాదంత హోమం హోష్యే అతితేన మన్యస్వ అనుమతేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవసవేత ప్రసుభా ఓం యతస్య కర్మణోత్యనీరజం యత్పాన్యోనిమహాకరం అగ్నిస్వస్విష్టకృతిత్వాన్ సర్వగ్స్పృష్టకం దుహతం కరోతు స్వాహా అగ్నయే స్పృష్టకృతే దుహతహుతాహుతేనాగమానాగం సమర్థయిత్రే స్వాహా అగ్నయే స్వాహా అగ్నయే నాదాయ స్వాహా అగ్నయే నపతయే స్వాహా ప్రజాపతయే స్వాహా ఇంద్రాయ స్వాహా విశ్వేభ్యో దేవేభ్య స్వాహా సర్వాభ్యో దేవతాభ్య స్వాహా సర్వత్రేమాదిష్టకం సర్వత్రేమానాదిష్టం దేవతమస్మై స్వాహా అగ్నయే స్పృష్టకృతే స్వాహా వాస్తుపతే నమో వాస్తుపతయే స్వాహా యన్మ ఆత్మనో నిందాభూతగ్నిస్తత్ప్రదాహార్జాతమేదామిదర్శని స్వాహా పునరగ్నిశ్చక్షురధాత్రినింద్రో బృహత్పతిః పునర్మే అస్మనాయవం చక్షునాదత్తమక్షో స్వాహా ఇష్టేభ్య స్వాహా వషడినిష్టేభ్య స్వాహా భేషదందృష్ట్యై స్వాహా స్కృత్యై స్వాహా
दव्राध्यै स्वाहा दैमीभ्य स्वाहा तनूभ्य स्वाहा ऋद्ध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा येधोऽस्येधीषीमहि स्वाहा समितसितेजो मयिधेहि स्वाहा यमस्य धीमहि मृत्योर्मेवाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमहि चक्षुर्मेवाहि स्वाहा सोमस्य धीमहि चित्तं मे वाहि स्वाहा वायोर्धीमहि प्राणान्मे वाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमहि बुद्धिं मे वाहि स्वाहा सप्तमे अग्ने समित सप्तदिक्मा सप्तऋषिः सप्तधाम प्रजानि सप्तहोत्रा सप्तधात्मा यजन्ति सप्तयो नीरामृत्वाकृतेन स्वाहा ऋतधान विद्वान् नष्टभृतेन पूर्णमाहुतिञ्जुहो विमनसा प्रजापतये स्वाहा अग्निर्भुक्तं वेदर्भुक्तं जौर्भुक्तं पृथ्वी भुक्तं वोषाधिवनस्पतिकं धर्माप्तरसश्चैव भुक्तं अग्निर्जैनं वेदर्जैनं देवोर्जैनं पृथ्वी जीर्णं वोषाधिवनस्पतिकं धर्माप्तरसश्चैव जीर्णं समन्दाम्बरहरहविषाकृतेन समादित्येन समर्थिः समिन्द्रेण विश्वेभिर्देवेभिरङ्क्तां दिव्यं नभो गच्छत यत् स्वाहा आद्यशेषं इन्द्राय जुहोमि स्वाहा अग्निस्तृप्यदो वेदस्तृप्यदो द्यौस्तृप्यदो पृथिवीस्तृप्यदो ब्रह्माद्यास्तृप्यन्तां वोषाधि वनस्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव तृप्यन्तां मे दक्षिणदपितरपितामह प्रपितामहश्चाक्षय्यमस्तृप्यन्ताम् अदितेन्वमग्रस्ताः अर्मदेन्वमग्रस्ताः सरस्वतेन्वमग्रस्ताः देवसविदप्रासावीः आवाहनदेवताभ्यो नमः गिरासुकं गिरास्थानं प्रवेशयामि पवित्रमसि पवित्रं मे भूयात् स्वाहा पूर्णमसि पूर्णं मे भूयात् स्वाहा सदसि सन्मे भूयात् स्वाहा अक्षतमक्षत्ये जुहोमि श्रेष्ठाः वरिष्ठाकपरेष्ठो क्रमजो अमावधीं त्वेषं वचो अपावधीक स्वाहा ऊर्ध्वं यज्ञं नयनं माजीक्वर्धमत्र रमेधामश्मन् पृथिव्या दिवो मा विष्णवतमा पृथिव्या स्वाहा पश्चिमतः परिधिमपनया दक्षिणतः परिधिमपनया उत्तरतः परिधिमपनया पश्चिमतो विष्णोः सुतनमसि दक्षिणतो विष्णोः सुतनमसि उत्तरतो विष्णोः सुतनमसि प्राच्यां विष्णोः सुतनमसि सर्वानन्यानि परसमूख्या ग्रन्थीन् विस्तृत्य अर्भिप्रोक्ष्य आप्यायन्तामिति जुहोति आप्यायन्तामापवोषधयो मरुतां पृषदयस्तदिपङ्गच्छतनो नो वृष्टिमेरय स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनकं शुद्ध्यन्तां देवसदनम् भूतिस्मादेर्लभते नित्यं सर्वयज्ञकृतं भवेत् त्रयाजनन्दन्मे अस्तु त्रयायुषां दीर्घायुत्वाय बलाय सिताय सितञ्च वर्चसे त्रयायुषाम् आपोहिष्टामयो भवस्तानपूर्जे दधातन महेरणाय चक्षसे यो वश्यवतमोरसस्तस्य भार्यते हनः उशतीर्वमातरः तस्मा अरङ्गमामवो यस्य क्षया जदिन्वधः आपो जनयथा जनः यत्ते अग्निरेजस्तेनाहं तेजस्वी भूयासं यत्ते अग्निवर्चस्तेनाहं वर्चस्वी भूयासं यत्ते अग्निहरस्तेनाहं हरस्वी भूयासं मयि मेधां मयि प्रजां मयि यज्ञस्तेजो दधात मयि मेधां मयि प्रजां मयि इन्द्रियं दधात मयि मेधां मयि प्रजां मयि सूर्यो भ्राजो दधातु मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं उदासनाय कृतमया देव परिपूर्णं तदस्तुते प्रायश्चित्तान्यशेषानि होमकर्मात्मकानि वै तानि शेषावशेषाणां कृष्णानुस्मरणं ब्रह्मकायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत्यच्चकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः पुनः पादर्घ्याचमनीयं समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः यदा सुखं यदा स्थानं प्रवेशयामि पुनः पादर्घ्याचमनीयं समर्पयामि अग्निपुरुषाय नमः गुडोपहारं निवेदयामि आज्योपहारं निवेदयामि अग्निपुरुषाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि भगवत्समारोपणं सर्वं श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु यज्ञेश्वराय नमः यदा सुखं यदा स्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च எம்பெருமானின் திருக்கல்யாணத்தில் அடுத்த நிகழ்வுக்கு வந்திருக்கிறோம். ஆண்டாளுக்கு ஏன் கோதை என்கிற பெயர் ஏற்பட்டது தெரியுமா? கோதை என்றால் தமிழில் பூமாலை என்று பொருள். எம்பெருமானுக்கு பூமாலைகளை தொடுத்து
அர்ப்பிக்கும் பெரியாழ்வாரின் திருக்கரங்களிலே அவர் கண்டெடுத்த பெண் குழந்தையும் ஒரு பூமாலை போலவே தோன்றினாளாம். ஆகவேதான் கோதை என்று பெயர் சூட்டப்பட்டது என்று சொல்கிறார்கள். அந்த ஆண்டாள் பிராட்டி கண்ணனையே மணப்பதாக கனவில் கண்டு அதை அவன் தோழிக்கு எடுத்துச் சொன்னதே வாரணமாயிரம் என்று தொடங்கும் பாசுரங்கள். அந்த பாசுரங்களை இதோ இந்த தேங்காய் உருட்டி விளையாடும் நிகழ்வின் போது அனுசந்தித்தார்கள். இனி அடுத்த நிகழ்வு. அமலநாதிபிரான் அடியார்க்கு என்னை ஆட்படுத்த விமலன் விண்ணவர்கோன் விரையார்பொழில் வெங்கடவன் நிமலன் நின்மலன் நீடிவானவன் நீள்மதில் அரங்கத்தெம்மான் திருக்கமல பாதம் வந்து என் கண்ணினுள்ளே ஒக்கின்றதே என்று திருப்பானாழ்வார் தனது பாசுரங்களில் எம்பெருமானை பாதாதி கேசம் வர்ணித்திருக்கிறார். அதில் நீங்கள் பார்க்க போனால் இரண்டாவது வரியிலேயே விரையார் பொழில் வெங்கடவன் என்று சொல்லி அவனே நீள்மதில் அரங்கத்தெம்மான் என்று மூன்றாவது வரியில் கோடிட்டு காட்டுகிறாள். ஆக திருவேங்கடத்து எம்பெருமானும் அந்த திருவரங்கத்து எம்மானும் ஒருவரே என்று நமக்கு காட்டிக் கொடுக்கிறார் ஆழ்வார். அந்த திருவேங்கடவனின் உற்சவ மூர்த்தியான மலையப்ப சுவாமியின் திருக்கல்யாணத்தில் இப்போது நடைபெற்றுக் கொண்டிருப்பது மாலா பரிவர்த்தனம். திருக்கல்யாணம் முடிவு பெற்றதும் தம்பதிகள் இருவரும் ஒருவருக்கொருவர் மாலையை மாற்றிக்கொள்வதும் பாரம்பரியம்தானே. அதன்படி திருவேங்கடத்து எம்பெருமான் சூடிய மாலை முதலில் அவரது திருமார்பில் அகலாது உயிற்றிருக்கும் திருமார்பு நாச்சியாரான ஸ்ரீதேவி தாயாருக்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டது. அவள் சூடி அழகு பார்த்ததும் எம்பெருமானிடமே வந்து சேர்ந்தது. இனி அடுத்து யார்? அதோ சூடிக் கொடுத்த சுடர்கொடி பாடிக் கொடுத்த பைங்கிளியாய் ஆண்டாள் பிராட்டியாய் அவதரித்த பூமாதேவி. அந்த பூமாதேவிக்கும் எம்பெருமானின் சார்பாக அந்த கனமான புஷ்பமாலையை அவளது தோள்களுக்கும் சமர்ப்பித்தார் அர்ச்சக சுவாமி. அவள் சூடி அழகு பார்த்த பின் அவள் மேனி பரிமளத்தோடு இதோ திருக்கல்யாண மூர்த்தியான வெங்கடேஸ்வர பெருமானிடமே அந்த மாலை வந்து சேர்ந்தது. இனி அடுத்த நிகழ்வு தாயார்கள் இருவரையும் எம்பெருமானுக்கு அருகில் கொண்டு சேர்ப்பது. ஸ்ரீபூ சமேத சீனிவாச பெருமாளை சேவிக்கும் பாக்கியத்தை இப்போது நமக்கு தர உள்ளார்கள். தயாதேவிகளான தாயார்கள் இருவரும் பக்கலில் இருந்தால்தானே எம்பெருமானின் திருவருளும் நமக்கு பரிபூர்ணமாக கிட்டும். இதையடுத்து அர்ச்சக சுவாமிக்கு பரிவட்ட மரியாதை ஆனதும் அடுத்து தலம்புராலு என்கிற அக்ஷதாரோபண நிகழ்வு நடைபெற உள்ளது. மங்கள அட்சதையை எம்பெருமானின் திருமுடியிலும் தேவிமார்களின் திருமுடியிலும் சமர்ப்பிக்க உள்ளார். அதைத் தொடர்ந்து கற்பூர மங்கள ஹாரத்தியுடன் திருக்கல்யாணம் நிறைவுக்கு வரும். பக்தர்களே, இருந்த இடத்திலிருந்தே இந்த திருக்கல்யாணத்தை தரிசித்த நம் அனைவருக்கும் அந்த திவ்ய தம்பதிகளின் திருவருள் பரிபூர்ணமாக கிடைக்க பிரார்த்தித்துக் கொண்டு வர்ணனையை நிறைவு செய். పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు, పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు, విభు పేరు కుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు.
బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ